السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم سوف نتعرف عن أسماء الأواني التي توجد في المطبخ، ونبدأ بأول صورة. المطبخ la cuisine. la cuisine. وعاء un bol. un bol. un bol. صحن une assiette. une assiette. une assiette. مصفاة سواء الموجودة في الصورة الأولى أو الثانية تسمى بالفرنسية une passoire. une passoire. une passoire. مبشرة une râpe. une râpe. une râpe. لوحة تقطيع une planche à découper. une planche à découper. كأس un verre. un verre. un verre. غلاي بالدارجة ديالنا كنقولو مقراج بالفرنسية une bouilloire. une bouilloire. une bouilloire. المصفاة التي نضع فيها الأواني بعد غسلها تسمى بالفرنسية un égouttoir. un égouttoir. un égouttoir. سطح العمل بالدارجة ديالنا كنقولوا البوطاجي بالفرنسية le plan de travail. le plan سطح de travail العمل le plan de travail. حوض الغسيل وهو الحوض الذي نغسل فيه الأواني يسمى un évier. un évier. un évier. وعاء الطهي une casserole. une casserole. une casserole. كأس القياس un doseur. un doseur. un doseur. خلاط كهربائي un mixeur. un mixeur. un mixeur. مقلاة une poêle. une poêle. une poêle. ملعقة كبيرة une cuillère à soupe. une cuillère à soupe. ملعقة صغيرة une cuillère à café. une cuillère à café. ويمكن أن نقول أيضا une petite cuillère. une petite cuillère. مغرفة une louche. une louche. une louche. أما المغرفة التي يكون بها ثقوب تسمى l'écumoire. écumoire. l'écumoire. أما الملعقة التي تكون بهذا الشكل وتسمى ملعقة البسط تسمى بالفرنسية une spatule. une spatule.
une spatule. القمع l'entonnoir l'entonnoir مرفقة un fouet un fouet un fouet غربال un tamis un tamis إسفنجة une éponge une éponge une éponge حامل الوعاء يسمى une manique une manique une manique سلة أو قفة تسمى un panier un panier طنجرة une marmite une marmite une marmite un tagine un tagine هذه الأداة بالدارجة ديالنا نسميها المهراز بالفرنسية un mortier un mortier أما المدقة التي ندق بها تسمى un pilon un pilon سواء الأداة الموجودة في الصورة الأولى أو الصورة الثانية تسمى بالفرنسية un hachoir un hachoir un hachoir وعاء سلطة un saladier un saladier غطاء المائدة أو مفرشة المائدة une nappe une nappe أما المفرشة الصغيرة التي نضعها على المائدة تسمى un apron un apron